Okay, so share ko sa inyo to guys, no? So ngayong araw guys, meron tayo dito ang phone device guys, no? So itong phone device nito guys ay Vivo Y11. Parang Vivo Y11 ito guys, no? So medyo pause lang tayo dito guys, pero gagawa pa rin tayo ng video content natin guys. Yan. So meron ngayon pinadala sa atin guys na parang Vivo Y11 ito guys, no? So ito guys yung likod niya guys. Yan. So kapag i-charge natin to guys yung phone device nito guys ay wala siyang response guys, no? So subukan natin guys, i-charge natin guys yung phone device nito. Yan. So kapag in-charge natin guys, yung reading niya sa schematic guys ay 0.3 guys, no? So makita nyo guys. So papakita ko sa inyo guys yung reading ng schematic natin guys. So yung reading niya guys ay 0.3 guys, no? Yan. So yan yung reading guys kapag in-charge guys yung phone device nito guys. So 0.3 guys. Yan. So ngayon guys, ang gagawin natin guys ay bubuksan natin guys yung unit na ito guys, no? Para ma-check natin guys yung motherboard guys ng phone device nito guys. Yan. So pag sinaksak siya, 0.3 lang siya guys, no? So wala siyang response at wala rin siyang light indicator guys, no? So vibrate, so wala talaga guys. Yan. So bunutin natin yan guys. So wait lang guys. Ayusin na natin guys yung camera natin guys. Yan. So kapag in-charge siya guys ay 0.3 lang siya guys, no? So ngayon guys, ang gagawin natin, bubuksan natin guys yung unit na ito guys, no? So para mabuksan natin guys yung unit na ito guys, parang Vivo Y11 nga ito guys. Yan. So ito guys yung likod niya guys. So una natin gagawin dito guys ay tanggalin natin guys yung SIM tray niya guys, no? Para mabuksan natin guys yung unit na ito guys. So bago lang ako nakakita guys ng ganitong ano guys, no? Vivo Y11 guys. Ayan. So ganitong kulay guys ng Vivo Y11. So ang gagawin natin guys, kahit hindi na tayo magdaan dito guys, so direct na tayo guys, no? So para mabuksan natin guys, pwede kayong gumamit guys ng pang opening tools nyo guys, no? So sa akin guys, yung gagamitin ko dito guys ay kuko ko lang guys, no? Yan. So ngayon guys ay simulan natin, so buksan natin. So papakita ko sa inyo guys. So medyo mahirap na siya buksan guys, no? Yan. So ayan siya guys, no? So parang nabuksan na ito guys, no? Wala na kasi siya ditong lock guys. So papakita ko sa inyo guys. Yan. So makita nyo guys, ito guys yung loob niya guys, no? So dito guys sa fingerprint sensor niya guys ay wala na siyang metal shield guys, no? Meron pa kasi yan ditong ano guys, metal shield guys dito guys sa fingerprint sensor niya guys, no? So dito guys ay wala. So butas na rin guys yung silyado nito guys, no? Kung makita nyo guys yung silyado guys ay butas na rin. Yan. So una natin gagawin guys ay tanggalin na natin guys yung fingerprint sensor nito guys, no? Yung FPC connector nito guys. Yan. So tanggalin natin yan. Yan. So tabi lang natin yan siya guys. So sunod natin dito guys ay para mabuksan natin ito guys ay tanggalin natin guys yung mga bolts nito guys, no? So meron para siyang warranty dito. Itong sticker na ito. So subukan natin guys, no? So check natin muna guys yung motherboard guys ng phone device nito guys. So wala kasi siyang response guys, no? So sana guys ay hindi board guys yung tama guys ng phone device nito guys. Yan. So tanggalin natin guys lahat guys ng mga bolts nito guys. Yan. So tanggalin natin guys yung cover nito guys, no? So meron pa pala ditong isa guys. Yan. So buksan natin guys, ito guys yung loob guys ng parang Vivo Y11 nga ito guys. Yan. So kamukha talaga dito guys yung PC connector guys ng Powerflex dito guys, no? So una natin gagawin dito guys ay tanggalin natin guys yung PC connector guys ng battery nito guys, no? Yan. So tanggalin natin yan. So ayun siya guys, natanggal natin. So ang gagawin natin dito guys ay i-check natin guys yung motherboard guys ng phone device nito guys, no? So magsisit tayo dito. So check natin dito guys yung continuity nito guys, no? So ito guys yung ground at ito guys yung positive line guys, no? Yan. So nandito guys yung positive line guys kanan guys, no? Yan. So check na natin ngayon guys. Mag-change tayo guys sa diode mode guys, no? So
So diode mode tayo. So ayan siya guys, no. So makita nyo guys, sa diode mode guys ay normal reading guys yung reading nito guys. Yan. So makita nyo guys ay 0.4 guys, no. So ibig sabihin guys ay normal guys yung reading guys ng phone device nito guys, no. Yan. So 0.4 guys. Yan. So ibig sabihin guys okay guys yung motherboard guys ng phone device nito guys. So okay na yan siya dito. So proceed tayo dito guys sa battery niya. So check natin guys yung battery nito. So sa set tayo dito guys DC tayo guys, no. So direct current voltage tayo dito guys. So pasensya na guys, no. Medyo pause lang ako dito pero gagawa pa rin tayo guys ng video content natin. Yan. So pinadala sa atin ito guys at gagawa na rin natin guys ng video tutorial guys, no. Yan. So mababa guys yung rating guys ng battery nito guys, no. Yan. So possible guys na walang laman guys yung battery nito guys. So subukan natin guys, i-shock natin to guys yung battery nito guys, no? So tanggalin natin guys. So parang may tama na rin kasi ito guys yung LCD nito guys, no. Yan. So meron na siyang basag dito guys. Yan. So tabi natin yan siya guys yung unit na ito. So dito lang muna yan. So kuha tayo guys ang battery shock natin. Subukan natin yung shock to guys. So hanapin muna natin dito guys yung terminal niya guys, no. So ayun siya guys. So nakita natin guys yung terminal niya guys. So subukan natin guys. So try natin yung shock guys. So type C pala ito siya guys. So ayan siya guys, no. So ito guys yung rating guys ng pang battery shock natin guys, no. So wala siyang rating dito guys. So 0.00 guys, no. So wala siyang rating. Yan. So possible nito guys may tama guys yung battery nito guys. So makita nyo guys 0.0 guys. Yan. So wala siyang reading guys. So nakita natin agad guys yung issue nito guys, no. Yung battery nito guys. Makita nyo kasi guys ay wala siyang reading. So ang gagawin natin, subukan natin buksan guys yung BMS nito guys ng phone device nito guys, no. O yung tinatawag natin guys na battery management system guys. So tanggalin natin yan. So tanggalin yan. Yan. So ang gagawin natin dito guys ay bubuksan natin guys yung BMS guys ng battery nito guys, no. Yan. So check natin guys. So bubuksan natin yan. So check natin guys yung BMS guys ng battery nito guys, no. Yan. So ito guys yung BMS guys ng battery na ito. So hanapin na natin dito guys yung fuse nito guys, no, or yung tinatawag natin guys na resistor na ito guys. Yan. So kung makita niyo guys na dito guys yung resistor niya guys, no, or yung fuse nito guys. So subukan natin to guys. So jumper natin to, subukan natin. So subukan natin guys kapag magkaroon siya guys ng reading guys, no. So medyo mababa kasi guys yung reading niya guys sa digital multimeter natin guys. Yan. Yan. So makita niyo guys nandito guys yung fuse niya guys, no, or yung resistor niya guys. Yan. So dito guys ay patanggalin natin to guys. Subukan natin. So isaksak ko lang guys yung soldering iron natin guys, no. So painitin lang natin guys yung soldering iron natin. So wait natin guys, no. So subukan natin guys, tanggalin natin guys yung
fuse resistor nito guys, no. So subukan natin guys kapag mag-okay ito guys yung battery nito guys. So una natin gagawin dito guys ay mag-inject tayo dito guys ng flux natin guys, no. So injectan natin to. Yan. Sunod natin dito guys ay mag-apply na tayo dito guys ng soldering iron natin guys, no. So tanggalin natin guys yung fuse resistor nito guys. So ayun guys, no. So natanggal natin guys yung resistor nito guys, no. So subukan natin, jumper natin to guys. So kapag hindi madala guys sa jumper guys, so kailangan natin talaga guys palitan guys ng bagong battery guys, no. So subukan natin i-repair natin to. So ayun guys, no. So na jumper natin guys. Yan. So subukan natin guys, balik natin guys, no. Subukan natin. So sarado natin to guys. So balik lang natin to guys, no. Yan. So titester natin ulit guys, subukan natin kung meron siyang reading guys. So ayan siya guys, no. So same reading pa rin guys, no. Yan. So nasa 2 point guys. Yan. So subukan natin guys battery shock natin ulit guys. Kung magkaroon siya guys ng reading dito guys sa active panel natin guys, no. So subukan natin. Ay ano. Diyan pa kadinit ng ano. Ay. So, subukan natin guys, i-charge natin, battery shock natin ulit. Yan. So, ganun pa rin guys yung reading niya guys, no? So, 0.0 guys. Kung makita nyo guys ay wala pa rin siyang reading. So, yan siya guys, no? So, cancel muna natin guys, so medyo maingay. Yan. So, parang di nata gumagana ito guys yung pang battery shock ko guys, no? So, tanggalin natin guys. So, dadirect ko siya dito guys sa ating power supply guys, no? So, ito guys, power supply, medyo mabilis yan dito. Yan. So, i-shock natin gamit guys yung power supply natin guys, no. So, medyo ano nata kasi ito guys yung ano ko guys, yung pang battery shock ko nasira ata ito. Yan. So, shock na natin guys ng mga ilang minutes lang guys. Yan. Tapos subukan natin guys, ibalik natin sa unit kapag magpa-power guys yung unit na ito guys. Yan. So, tanggalin muna natin to guys. So, shock lang natin yan. So, wait lang natin. So na-check na naman natin dito guys sa unit natin guys ay wala namang shorted guys yung unit na ito guys, no. So wait lang natin guys, mga ilang minutes lang. So ayan siya guys, so subukan na natin guys. So balik natin sa unit. Ayan. So tester natin muna, subukan natin kung meron siyang reading. Kung tumaas guys yung rating niya. Yan. So makita nyo guys ay nasa 3.8 na siya guys, no. So kanina guys ay 2.2. So ngayon guys ay nasa 3.8 na siya guys, no. Yan. So makita nyo guys 3.8 yan siya. So ano na ito guys, buhay na ito guys yung battery nito. So subukan natin guys, ibalik guys yung battery guys sa unit nito guys. Yan. So subukan natin guys kapag mag power siya guys, no. Yan. So wala siyang ano guys, wala siyang power. So wala guys, no. Meron kasi siyang basag dito guys. So subukan natin guys, i-charge natin sa schematic natin. So wala siyang vibrate, no response guys, no. So no vibrate, no lights. Wala ring ano guys, no, charging logo na lumalabas guys. So subukan natin, no display guys yung LCD niya. So subukan natin guys kapag mag-reading guys sa schematic natin. Yan. So makita nyo guys sa schematic natin guys ay 1.1 ampere guys, no. Yan, so pakita ko sa inyo guys. So 1.1 ampere. So ibig sabihin guys ay buhay na guys yung unit na ito guys, no. Yan, na-check na rin kasi natin guys yung motherboard niya guys ay wala namang shorted guys sa motherboard niya guys, no. Yan.
So, ang problema lang dito guys ay meron natang tama guys yung LCD guys ng phone device nito guys no. Kaya hindi siya nag-under or hindi siya nagpa-power guys no. Pero subukan natin guys, meron tayo ditong pamalit guys na LCD guys no. So, subukan natin guys. So, ito guys, meron tayong available dito na LCD. Subukan natin sa labang ito guys kapag magkaroon siya guys ng display guys no. Yan. So, tanggalin natin guys yung IPC connector guys lang. Battery niya guys no, or yung tinatawag natin guys na flexible printed circuit guys. Ayan. So subukan natin guys. So mag-install tayo guys ng bagong LCD kapag magkaroon siya guys ng display guys no. So subukan natin. So yung ginawa kasi natin dito guys dahil nga yung battery niya talaga guys akala natin merong tama. Kaya yun, sinubukan natin i-repair guys no. So binaypas natin guys yung fuse resistor nito guys. So sinubukan na natin kung magkaroon guys ng power guys yung unit nito guys. Ayan. So, salpak muna natin to. Yan. Tapos, i-power natin guys. Subukan natin guys kapag magkaroon siya guys ng power guys, no? So, power natin. Yan. So, wait lang natin. Yan. So, makita nyo guys, nagkaroon siya guys ng power guys, no? So, nagkaroon siya guys ng display guys sa LCD niya. So, ibig sabihin nito guys, yung tama guys ng phone device nito guys ay battery tsaka yung LCD guys no. So yung ginawa natin sa battery ay binaypas natin guys yung fuse resistor niya. Tapos ay ni-shock natin guys yung battery niya guys no. Para magkaroon siya guys ng buhay guys yung unit nito guys. Yan. So medyo matagal siguro guys sa may-ari guys yung phone device nito guys. Kaya ganito nangyari guys no. Yan. So nabuhay natin guys yung unit nito guys no. Kung makita niyo guys nagkaroon na siyang ng display guys. Yan. So yan may password lang siya. So hindi natin maano guys. Yan. So kahit pa paano guys ay nabuhay natin guys yung unit na ito guys. So ganun lang guys no. So kailangan nyo i-test guys yung motherboard, battery. Kung ayaw mag-charge, tester nyo guys yung charging port guys no. Or yung subboard nyo guys. Or yung charging board nyo guys. Yan. So I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin. Sa mga bago pa lang sa ating channel guys no. Huwag natin kalimutan guys i-click guys yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.